Lamso senang sa tini kok bro kok tumawo ang nor ni logi tongo or pade berma. Tini kok bro kok tumarok kha. Natutokte nang masuk borom ni bisingtei hakotor bai baksa haste genangi palai jaka fitsni jibri rugo raja sal. Te or shalno rugo haste ni kotor panda luaji jaka agotor ni Assam Rifle tungkolawo. Police Medal for Meritorious Service. Zubedar Singh, 6th Battalion Tripura State Tigers. Three dogs. त्रिपुरा के प्रिय नागरिकों नमस्कार। अवसर पर 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं त्रिपुरा के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बल राज्य की पुलिस और राष्ट्र शासन के भी बधाई देता हूँ जो हमारे देश को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान सभा द्वारा रचा गया संविधान अपनाया गया और भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक एवं गणराज्य देश बना। त्याग तपस्या और बलिदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही है पहचान। हमारा संविधान हमारे देश के हर नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समानता और मजबूत संविधान के 43वें द्वारा भारत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाया गया। त्रिपुरा के 70% से अधिक लोग मुख्य रूप से अपनी जीविका का कृषि एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमें क्षेत्रों में प्रगति के लिए अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र में हमें अपना योगदान बढ़ाते हुए त्रिपुरा की देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में और जारी रखें। हमें अपना योगदान बढ़ाते हुए त्रिपुरा की देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में और जारी रखें। आइए हम इस विशेष अवसर पर संकल्प लें कि त्रिपुरा को देश में
एक आदर्श सर्वश्रेष्ठ राज बनाने के लिए कड़ी मेहनत निस्वार्थ और ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ कार्य करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करेंगे। मैं एक बार फिर आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों और राज्य के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। गेस सिलिन्डारनि हर नांगै खुंसा न खामै थाप्ला जाखा पाटिका खुवाइ थानानि बरबिल आमचायो তিনি সংগ্রহশালী দামসাতামা জরাওয়া অংখা অপাতিমু তখন আমরা এই একটা ঠিক একটা সময় যে আমরা একটা কল আইছে যে ফায়ার কল যে 12 বিল কইছে রেশন শপ কইছে আমরা এই জায়গার মধ্যে একটা ফায়ার কল হইছে তখন আমরা তৎক্ষণাৎ আমরা আইসি আমরা তৎক্ষণ সামর্থ্য পারছি আমরা করছি পুরোপুরি মোটামুটি পুরোটাই লস হয়েছে তখন আমরা যতটুকু সামর্থ্য পারছি আমরা বাড়ির মালিকের নাম কি? বাড়ির মালিক হইছে জয় কুমার বিশ্বাস। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি ধরেন না 3-5 কটা ঘর করছে? মেন ঘর একটা আর সঙ্গে কিচেন ঘর আছে। এমনি কি কিছু পাওয়া গেছে কি থেকে আগুন লাগছে? এটা তো আমরা অনেক কইতে পারতাম না তার মানে জিজ্ঞাসি কইছে তো আমরা বললো শর্ট সার্কিটের মতো। ফিলসনি চিপুরি লুকুরাইদে সাতবালে জাখা ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচন হাবানগ ও সালমা জাখা পুর নিগমনি মেয়র দীপক মজুমদার সালতান হাঙ্গনি সভাধিপতি অন্তরাদেব সরকার খবুই তেকুবনি বিজেপি আদমর ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিবসে প্রথমেই আমাদের এই কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে এবং আমাদের দলের তরফ থেকে সারা রাজ্যবাসীকে জানাই এই পবিত্র দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাধিপতি পশ্চিম জেলার অন্তরাদেব সরকার মহোদয়া, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান অঙ্কুশ শাহ মহোদয়, আমাদের ওবিসি রাজ্য কমিটির মাননীয় সভাপতি সমীর ঘোষ মহোদয়, আমাদের এই দলের যিনি সেক্রেটারি আছেন এখানে অফিস সেক্রেটারি সমর্ণদেব মহোদয় সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা এখানে আমাদের আছেন। আমাদের এই দলের সেক্রেটারি বিভি সরকার আছে আর অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা আছে এখানে আছেন। সবাই মিলে আমরা সমবেতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়েছে। জানেন আজকে ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস সংবিধান দিবস হিসেবে আমরা ভারতবর্ষে এটাকে পালন করে থাকি, উদযাপন করে থাকি বিভিন্ন আমাদের আজকে কার্যালয়ে এবং সারা রাজ্যে যে উৎসব উদ্দীপনার সহিত আমরা এটা আজকে দিনটা উদযাপন করার চেষ্টা করছি এবং সারা রাজ্যে এটা হবে। আর দ্বিতীয়ত আমি বলবো যে আমাদের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা 47 সনের পরে আমাদের যখন রাষ্ট্রনেতারা চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এই দেশকে সুন্দরভাবে চালানোর জন্য পরিচালনা করার জন্য সরকারকে একটা সংবিধান দরকার। কারণ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান একটা তৈরি হয়েছিল এবং গৃহীত হয়েছিল আজকের এই দিনটিতে। কাজে এই দিনটিকে আমরা স্মরণ করছি এবং আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দেশ পরিচালনা করছি। আমরা চলতি দেশের সমস্ত বিধানকে আমরা মেনে মান্য দিয়ে আমরা কাজ করে চলছি। ভারতবর্ষ চলছে সংবিধানের পরিবর্তন সময় সব পরিবর্তন হয়ে পরিস্থিতি সংবিধান সংশোধন হয়েছে কিন্তু আমাদের যে দেশীয় রাজনীতি বা দেশীয় যে পরিচালনা ব্যবস্থা যে সরকার তারা সংবিধানের উপর ভিত্তি করে সরকার চালাচ্ছে। তো আমি আবারও আজকের এই দিনে যারা সমাবেত হয়েছেন যারা উৎসব উদ্দীপনার মাধ্যমে এই সংবিধান দিবস তথা প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।
থ্যাংক ইউ। সরস্বতী মতাইনি সালো ট্রেন তলাক লাগি লাংমা চকা খরকসা সিনে লগে বড় পাতিমুং বিশালগড় থানানি হরিশনগর চাবলং আমচায় রেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন রেল দাঁড়াইছে যে আমরা আয়া দেখছি হ্যাঁ, লাশ পড়া রয়েছে রেল রাস্তায়। কোন জায়গা এটা? এটা হরিশনগর চা বাগান। বৈষ্ণব চা বাগান। মানে পুলিশ আইছে? হ্যাঁ, পুলিশ আইছে। লোকটারা চিনতে পারছো নি? না, লোকটারে চেনা যায় না, লোকটারে চেনা যায় না। লোকটা তো বহুতভাবে এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট। পুরুষ না মহিলা? পুরুষ। পুরুষ না? বয়স্ক লোক। বয়স্ক না? সাংরং সালো খরাং সকরমই খলাও অংখলাইজাক ত্রিপুরা মথা শ্রমগঞ্জ লেং লামা হাতি লামা কলি রুখা ত্রিপুরা মথা লামা হিমলাই উস্কাও কদাল হাপাং তুবুনাই গুই tei khatiwo panda khele kha ত্রিপুরা মথা খাপনি তাকুক তাই বুকুক সং 19 কনস্টিটুয়েন্সি বাই খবজাক 19 সরিরাম বাই খবজাক ও জাগাও তুইদুল জাক যত ত্রিপুরা মথানি আদং র খাইকে বা বসাংনি 2023 নো ফাই সপাইজাক চংমারিনো কিতিংগৈ অব হাইকিনো হহমদদম খাই তাবু বাহাইনো गोबांमा थाइनो चिरि खगै गताल सरकार तुमनानि बागै तांफां रक तांलाय तंगाय जावो जतनो पार्टीनि आदं रक अबाहायनो खरां सक्रमै बिजेपि हुसियार नि खरां सक्रम जाक ताकुक ताइ बुकुक सं अबाहायकिनो नरक नुगै मानखोना जत हायुंनि लुकुरक कामनाय बोसांनि चंमारिनो कितिंगै बा बोसांनि चंमारिवो साबनो कपलाय खायनाय साबनो तुबुनाय अबनो तुइनै टिप्रासा जत आमचायो ताबो जत जाइनजा हामजाक मानि तुइ तंगाय जावो जाइनजा हामजाक मानि खाय तंगाय जावो अबाहायकिनो ते बिथानि अगाबाहायकिनो सिनि यां लिडार तंगो जों गोबांमा रुगै सालमै नरकनो आपडेट दै तंगो सिनि सुरांसा तिनि बिसिं तै अबाहायकिनो जों नरकनो आपडेट दै तंनाय तै लामा हिमबत तिनि बिसामगंज एरिया ग्राउन्डनि स्कुल ग्राउन्डनि सिमि बा लेंलामा हातिनि सिमि खलाय तंगायो हिमबत खलायै लामा हिमबत लेंलामा हातिनि सिमि ताबुक बाजार गुरि उइनाय थाङै तंगाय जाव गोखाफांनि ताकुक ताइ बुकुक जोंनो सिनि यां लिडार तंगो जों कक सोंनाय तिनि सार नों तिनि जता लामा हिमबत खलाय तंजाव बो नाहार मुंतै हायके बो पारपास दै तिनि के लामा हिमबत खलाय लेके मेन कक के बेलाइन हामबाय सोशल मीडिया ते प्रेस मीडिया न जों दिनै अ हिमबतक मा हिममानि जों मेन कारण खा 70-72 बছर जोङो जोंनि टिप्रा सारनो इउज खायनाय अ जागा गोबां मा सरकार चाइ थांगा ताव बिजेपि को 5 বছর थाखा किन्तु जोंनि टिप्रा सानि जे सल्युशन जोंनि टिप्रा सानि जे मानथाय आबो केने 70-72 বছর सुनो जागलिया बनि बागै जों दिनै सिरि खगो भारत सरकार मोदी जी ताई अमित शाह जी नोंखा इंडिया नि खरकसा आप लोग इंडिया का आप प्रधानमंत्री और आप लोग होम मिनिस्टर है हम लोग त्रिपुरा से हम लोग कैसे जी रहा है 75 ईयर्स तक हम लोग कुछ भी नहीं मिला है डिप्राइव बना के हमको दबा के रखा है तो इसलिए हम लोग आज गेटा दिवालेन मांग के इस बार
त्रिपुरा में हम लोग त्रिपुरा माता खुद हम बूथ में लड़ेगा भल के हम लोग गारंटी बोले अगर नहीं देगा तो हम किसी के साथ हम अलायंस में नहीं जाएगा। ये हम लोग का बात है। आप लोग का आंदोलन कितना तक चलेगा आज के लिए? हम लोग आज पूरा विश्रामगंज सलेम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आज रैली चल रहे हैं। हम लोग का मकसद है हम लोग का मकसद है एनी हो हमको देना पड़ेगा, नहीं हम लोग ऐसे बैठने वाले नहीं है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा आप लोग? अभी हम लोग विश्रामगंज बाजार से हम लोग एसपी ऑफिस तक जाएगा। एसपी ऑफिस तक जाकर अभी फिर कर आएगा? हाँ फिर गएगा। और यहाँ पर जो उपस्थित है कौन कौन है लीडर थोड़ा यहाँ पर जो लीडर आया हुआ है, जो अभी यहाँ पर लीडर आया हुआ है, कौन कौन यहाँ पर लीडर आया हुआ है? हम लोग का साथ है, हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है YTF का सेक्रेटरी है बुधराज, और हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट संजीत देवर्मा है, और हम लोग का लीडर है जितेंद्र देवर्मा वो भी है, और भी हम लोग का TWF का लीडर है विश्वजीत है, YTF का सेक्रेटरी है वो भी है, हम लोग का साथ शामिल है, और TWF का प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट का है, सब मेंबर यहाँ पे मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो यहाँ पर जो 2023 निर्वाचन के लिए जो कैंडिडेट अभी चुना नहीं हुआ है त्रिपुरा मोता से, तो यहाँ पर कौन हो सकता है 19 कैंडिडेट में? नहीं, ये हम लोग नहीं बोलेगा, ये बुबागरा तय करेगा। हम लोग का सुप्रीमो है बुबागरा, हम लोग का पार्टी का चेयरमैन है, हम लोग का बुबागरा ये तय करेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। जतन हामबाय लुकुरो खापंनि ताकुक ताइपुकु सोनो खनाय मानखा बोसकानि चंगमारि विधानसभा बा चंगमारिनो कितिंगै लामा हिमलायै बुबाग्रा आइग्लकथों हनै सिरि खगलायै दाबो बहायनो सिरि खगलायमा थागलाया बोसामते बिसि रैखा चंगमारिनो जतनि हान फुंनानि बागै खरकसानि तामि सानाय रुल तंगो डेमोक्रेटिक लॉ तंगो आबो कायसा जतनो भोट रुबै फास खायै चंगनानि बागै अबहायनो तिनि खरंतिसा जागै तंगो त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई ओ बिस्ना मंज हाकलै तंगो ते अबहायनो जत लिडारो खरंतिसावै खानांगै जतनो हहम ददम खलायै खरंतिसा जागै तंगो बीजेपी हाय बुबाग्रानो लंलेप ताइ बुबाग्रानो सापर्ट खायनै हिनैनाय गनर नाय तंदे जतनो खुलुंका ताइवैसा हायनो हाय जों बरंनि जेता ताबो बासन खोनारुवानो बातेबो बंनि बुसक जरतै बरंनि हिमलायनाय आबरंनो जों मांपिलि तिसाय खुलुं तंगन होनै जतनो खुलुंका नाय तंदे। सांग्रां सालो साजां हांखरनि आगरतला प्रेस क्लाबो फिल्सनि जिब्रैज लुकुराइदे साल पाले जागा और सालो बारहाकतनि बानाति शाखा आगरतला प्रेस क्लाबनि काशकु सुबल कुमार दे गणतंत्र दिवस उद्यापन হচ্ছে সারা দেশে। আমরা আগরতলা প্রেস ক্লাবও প্রতি বছরের মতো আজকে এখানে আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি, জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছি এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশও হচ্ছে। আমিও নিজেও 4টা ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করে এসেছি এর আগে, এবং এইবারই সবচেয়ে বেশি আমিও দেখছি। আমি আস্তে আস্তে দেখছি দোকানে প্লে করছে, এটা একটু বিশেষ। যত হাকতর বাই বাক্সা সালসি বাই হাঙ্কনি হাঙ্কর সদর বিলুনিয়া ভিডিও প্রতি মিনি স্টেডিয়াম পালে জাখা ফিল্সনি জিব্রে রুকুরাইদে সাল হাঙ্কর তাংফাং সাজু ওয়াহিদ নিয়াং বাই বানা তিসাওই লুকুরাইদে সাল পালে জাখা सारे पुलिस PSR NCC NSS सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्लाटून और सबको मेरा आंतरिक भावन और जिला प्रशासन पक्ष से प्रजातंत्र दिवस का आंतरिक शुभेच्छा जनाएं। 1950 को हमारा देश प्रजातंत्र बन गया। 1950 25 जनवरी को निर्वाचन कमीशन का गठन हुआ। 26 जनवरी को हमारा देश इसको संविधान को लागू करके हमारा देश को प्रजातंत्र देश घोषणा किया। उससे लेके अभी तक हमारा देश का
प्रजातंत्रता गणतांत्रिक उसको पालन करने में सालों साल 5 साल के बाद हर राज्य में पूरा देश में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में हमारा पूरा देशवासियों एक त्योहार की तरह एक पूजा की तरह इसमें शामिल होते हैं और हमारा गणतंत्र दिवस को शक्तिशाली बना देते हैं। और ये चुनाव अभी तक पूरा विश्व में सबसे शक्तिशाली गणतांत्रिक देश माना जाता है। अभी भी हमारा गणतांत्रिकता का कोई जनरली कुछ भी नहीं हुआ है। इसके कारण अभी तक ये गणतंत्रता और प्रजातंत्रता इसको पालन करने के लिए हमारा बहुत सारे वीर सैनिक और नेता और बहुत सारे कर्मचारी अपने जीवन बलिदान किया है और उसका जीवन हमारा देश का ऐसा गठन करने के लिए बहुत सारा मेहनत किए हैं। कमीशन और हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जितने काम किया है और इलेक्शन का जितने भी प्रिपरेशन किया है इसके बारे में मैं आपके सामने थोड़ी चीज बात करना चाहता हूँ। हमारा दक्षिण जिला में पूरा 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 25 कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन लोकेशन में और 275 कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल इलाका में, ग्राम इलाका में है। 2018 में 3,05,330 इलेक्टर्स था। इस बार 3,33,697 इलेक्टर्स इस बार वोट देने जाएंगे। इसमें हमारा 80 से ऊपर 4,620 लोग वोट देने जाएंगे और 2,320 लोग दिव्यांग कैटेगरी में भी इस बार वोट देने जाएंगे। इसमें 1,70,000 मेल वोटर्स और 1,63,000 लोग फीमेल वोटर्स रहेगा। इस बार हमारा 398 पोलिंग स्टेशन में पूरा दिव्यांग और सारे लोगों के लिए एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी माने रैम्प, ड्रिंकिंग वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइटिंग का सारा फैसिलिटीज सारे 398 पोलिंग स्टेशन में दिया गया है। और पोलिंग स्टेशन के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखने के लिए 398 में 393 पोलिंग स्टेशन में हमारा नेटवर्क मौजूद है। इसमें 4-5 पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे हम वायरलेस के माध्यम से वो पोलिंग स्टेशन के साथ बात करें। और इस बार हमारा जिले में 7 पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा पूरा महिलाओं पे कंट्रोल किया गया पोलिंग स्टेशन। 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे तो युवक से कंट्रोल किया गया पोलिंग स्टेशन। 3 पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा दिव्यांग से कंट्रोल किया गया पोलिंग स्टेशन और 7 पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा पूरा मॉडर्न पोलिंग स्टेशन जो हम अच्छे से सजाएंगे और आप सब वो त्योहार को अच्छी तरह मनाए जाएंगे। Nangay langma chokha sujidar ni mungi khoroksa Amarpur Bijgond Thana o khopja Kamaria khola sujidar shamshalo সাগরনি হাইকে পাঁচটা লংনা থাঙ্গাই অপাতিমু পাতিখা এই মা বাড়ির সামনে দেখছি এমআই মিশন আইতেছে এমআই পঞ্চায়েতের ড্রাইভার তখন সবসময় তো এমআই সকাল বিকাল চালা এমনি তো পঞ্চায়েতের ড্রাইভার আছে ঠিক আছে এরপরে আমি আজকাল দোকানও তখন আমার একটু ফোন করছে কসুজিৎ কারেন্টে শর্ট খাইছে আমি দৌড়াইছি আইডি অবস্থা বেশি খারাপ গ্যাংয়ের উপর থেকে বলে পড়ে আছে
আমি যেখানে আমার একজনটা গ্যাং কাটছিনি কাটছে কাটলে এভাবে গ্যাংগুলো করতে পড়ে থাকা তখন অবস্থা নিয়ে বেশি খারাপ পড়াবে আমি ফোন করে আমার বাচ্চাটা গাড়ি দিয়া হসপিটাল দিয়েছি। ঘটনার কখন হয়েছে আনুমানিক? ঘটনায় প্রায় 8 ঘন্টা। তার নাম কি যে মারা গেছে? সুজিত দাস। এমআইতে চাকরি করতো? এমআই চাকরি পঞ্চায়েতে। মানে তার কারেন্টের শর্ট আছে। এখন কি তার মৃত্যু নাকি? কখনো সঠিক কখনো কম পাচ্ছি না, আমরা হসপিটাল আনছি আউটডোরে রাখছি, এখন কি হয় ডাক্তার করতে। তার বাড়ি কই? বাড়ি কামেরা গলা। ঘটনাটা কি আমার কলে হয়েছে? কামেরা গলা হয়েছে, আমরা স্কুলের সামনে এমআই মিশিংটা স্কুলের সামনে হয়েছে ঘটনা। যত হাসতে গনাঙ্গাইনাw filsni jibrui lukurare sal pale jagi tobo abahakin omorpur chondibari thungkholao bo barar hakotoni banati sawi lukurare sal pale lekha aro manjaka omorpur SDM অসিত কুমার দাস MLA রঞ্জিত দাস ন খুবিতে কুবনির সামনের পথে কৃষি শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্য খনিজ উত্তোলন পররাষ্ট্রনীতি সার্বিক ক্ষেত্রে ভারত সাফল্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করছে। কোনো চাপের কাছে ভারত আজ মাথা নত করে না, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের গণতন্ত্র সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কার্যকরী। আজকের দিনে আমাদের সংবিধান কার্যকর হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ভারতীয় জাতি পথ চলা শুরু করে। দীর্ঘ ৭৩টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। চলার পথ কখনো কুসুমপূর্ণ, আবার কখনো কটাক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বহুবার হুমকি এসছে, কিন্তু জাতির সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আজ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই এগিয়ে আসবেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আমরা যাতে অনুষ্ঠিত করতে পারি সেদিক থেকে আমার একটা অ্যাপিল আপনাদের কাছে রইল। Tapsuzoroni kopur koktumarau asuzoroni kubuni nangkumani koktumarau ni bagi coy wei naitong di serang jati.